¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Muchas gracias por cerrar su semana conmigo y también esta noche, por supuesto, y con los temas del mundo. Kamala Harris es oficialmente la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos y empieza a superar a Donald Trump en algunas encuestas. Desde Chicago tendremos el reporte de Ariel Muzazos. Pasarela de estrellas del Partido Demócrata, desde los veteranos como Obama o los Clinton, hasta Bernie Sanders y los nuevos cuadros como Alexandria Ocasio-Cortez. Alerta global por un nuevo brote de una nueva cepa de la viruela símica o Mpox. La Organización Mundial de la Salud recomienda vacunación y prevención. Y el asesinato de 3 niñas en el Reino Unido desató una ola de protestas con tintes racistas y xenofóbicos alimentados por la desinformación. Te presento esta historia desde Londres. Y para hablar de la Convención Demócrata y de la contienda por la Casa Blanca, esta noche converso desde Chicago con el analista político Thomas Ogorzalek. Acompáñame la próxima media hora, esto es Foro Global. Comenzamos ya con los temas de la noche. Kamala Harris tiene una verdadera historia de vida formidable. Hija de inmigrantes de Jamaica y de la India, ella es una orgullosa mujer afroindoamericana y desde este jueves es oficialmente la candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Kamala es ya la segunda mujer en la historia de su país en ser candidata al cargo más importante del mundo por uno de los dos partidos principales. La primera fue Hillary Clinton en 2016. Kamala aceptó ya la nominación de su partido con un discurso en el que destacó el peligro que significaría el regreso de Donald Trump a la presidencia. Y en las encuestas, Kamala ya empieza a superar a Trump. Pero la pregunta en el aire es si esto se mantendrá así hasta noviembre, hasta el día de la elección. Desde Chicago, el corresponsal Ariel Muzazos preparó el siguiente material. La semana que terminó, Kamala Harris se convirtió final y formalmente en la nominada del Partido Demócrata a la presidencia durante la convención nacional que se llevó a cabo en Chicago, Illinois. Harris inició la convención con una ventaja en las encuestas de intención de voto de poco más de 2 puntos porcentuales sobre su contrincante, el republicano Donald Trump, y al término de la misma, el viernes, el promedio de encuestas le daban una ventaja en números redondos de casi 4 puntos porcentuales. El discurso y los mensajes de Harris fueron bien recibidos tanto por los asistentes como por la opinión pública. Quedó claro su principal posicionamiento de enfocarse en la gente y ver hacia el futuro, en contraste con Trump, a quien señala de concentrarse en sí mismo y buscar regresar a Estados Unidos al pasado. Harris y los demócratas hicieron énfasis en el peligro para el país, la democracia y el mundo, que encierra un posible regreso de Trump a la Casa Blanca. Consider the power he will have, especially after the United States Supreme Court just ruled that he would be immune from criminal prosecution. Just imagine Donald Trump with no guardrails, and how he would use the immense powers of the presidency of the United States, not to improve your life, not to strengthen our national security, but to serve the only client he has ever had, himself. Respecto al tema de la migración, Harris salió al paso de las críticas republicanas en su contra, prometiendo defender la frontera y señalando a Trump de ser el verdadero responsable de la crisis. Last year, Joe and I brought together Democrats and conservative Republicans to write the strongest border bill in decades. The Border Patrol endorsed it. But Donald Trump believes a border deal would hurt his campaign. So he ordered his allies in Congress to kill the deal. As president, I will bring back the bipartisan border security bill that he killed, and I will sign it into law. En el ámbito internacional, Harris se comprometió a luchar contra los cárteles de la droga y el crimen organizado transnacional, sin mencionar a México específicamente. Prometió continuar y fortalecer el apoyo a Ucrania y su presidente Volodymyr Zelensky en la defensa contra la invasión rusa encabezada por Vladimir Putin, y en lo que respecta a Medio Oriente, habló de apoyar a Israel sin olvidar las aspiraciones del pueblo palestino. And let me
be clear. I will always stand up for Israel's right to defend itself. At the same time, what has happened in Gaza over the past 10 months is devastating. President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. En Chicago, Ariel Moutsatzos, Noticias N+. En más de temas de la política estadounidense, la Convención Nacional Demócrata fue una verdadera fiesta. La fiesta de Kamala Harris y de Tim Walz. Una fiesta para mostrar la salud y la unidad del Partido Demócrata. Una fiesta por la que desfilaron las estrellas más importantes de ese partido. Desde los más veteranos, como los Clinton, como Bill y Hillary Clinton, los Obama, Michelle y Barack, Nancy Pelosi o Bernie Sanders. Pero también las figuras más nuevas, las figuras del futuro, como Alexandria Ocasio-Cortez, o las verdaderas estrellas del espectáculo, como la actriz Kerry Washington. Mi compañero Valentín Cataldo fue enviado especial a la convención y nos preparó el siguiente material sobre la pasarela demócrata y sobre los mensajes políticos. Un mes después de la Convención Nacional Republicana llegó la Convención Nacional Demócrata, en la que Kamala Harris aceptó la nominación del partido. El evento contó con la presencia de los líderes demócratas y de algunas de las mayores estrellas de Hollywood y de la industria de la música. En la primera noche de 4, Joe Biden fue el encargado de pasar la antorcha a su vicepresidenta. El mandatario aprovechó la oportunidad para hablar de su trayectoria y de los logros de su gobierno. En la segunda noche, el momento más esperado llegó cuando los Obama, primero Michelle y luego Barack, expusieron su visión del país y hablaron del riesgo que ven si Trump regresa a la presidencia. It has been a constant stream of gripes and grievances that's actually been getting worse now that he's afraid of losing to Kamala. There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. It just goes on and on and on. El expresidente Bill Clinton, su esposa y excandidata Hillary Clinton, así como figuras del Congreso como Elizabeth Warren y Alexandria Ocasio-Cortez, dieron un mensaje que llamaba a la unidad. La presentadora Oprah Winfrey fue una de las grandes sorpresas de la convención, y en la parte musical, Pink, Stevie Wonder y John Legend se encargaron de entretener a la audiencia. Vale resaltar que la Convención Nacional Republicana solo contó con algunas de las principales figuras del partido. George W. Bush decidió no asistir y personalidades como el senador Mitt Romney tampoco lo hicieron. Los discursos más importantes en ese evento estuvieron encabezados por los familiares del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Valentín Cataldo, Noticias N+. Cambiamos de asuntos. Hay una nueva alerta epidemiológica a nivel global. Se trata de un severo brote de la viruela símica, conocida como Mpox, que ha causado ya más de 500 muertes en el Congo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advierte que la nueva cepa del Mpox es mucho más letal que la primera y está recomendando prevención y vacunación. Pero resulta que las dosis de esta vacuna están almacenadas en Europa y en Estados Unidos, lo cual vuelve a señalar la desigualdad en el acceso a medicamentos en todo el mundo. El siguiente trabajo es de mi compañera Lorena Robles. La República Democrática del Congo enfrenta una emergencia sanitaria debido a un brote de Mpox, antes conocida como viruela del mono. Desde enero se han registrado más de 16,000 casos y 570 muertes en el país, convirtiéndolo en el epicentro del brote en África.
Las primeras vacunas están programadas para llegar la próxima semana, según anunció Samuel Royal Kamba, ministro de Salud de la República del Congo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha declarado este brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional. La enfermedad se está propagando rápidamente debido a una nueva cepa, el clado 1D, donde sus formas de contagio pueden ser a través de relaciones sexuales sin protección, contagiarse por contacto directo con fluidos corporales, lesiones en la piel y manipulación de materiales contaminados. El director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom, subrayó la necesidad de una respuesta global, ya que el virus se ha extendido a países vecinos como Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda. La OMS está trabajando con los gobiernos locales para frenar la propagación y ha solicitado $15 millones para financiar medidas de vigilancia y respuesta. La escasez de recursos y el conflicto armado en la región ha complicado la lucha contra la enfermedad, agravando la situación en un país que ya enfrenta desafíos significativos en salud pública. La propagación del virus entre los niños, que representa el 70% de los casos. Mientras tanto, la distribución de vacunas enfrenta dificultades logísticas. Gran parte de las dosis se encuentran almacenadas en países más ricos, como Estados Unidos y Europa, lo que retrasa su llegada a África. Organizaciones como Oxfam ha exigido la liberación de patentes para que los países africanos puedan fabricar sus propias vacunas. La crisis en la República del Congo pone en evidencia las profundas desigualdades en el acceso a la salud a nivel global, destacando la necesidad urgente de una cooperación internacional, efectiva y equitativa. Lorena Robles, Noticias N+. Cambiamos de asuntos. A principios de agosto, una tragedia marcó al Reino Unido. Tres niñas fueron asesinadas en la localidad de Southport, esto por un adolescente de 17 años. Las niñas estaban participando en un festival con música de la cantante Taylor Swift. El ataque desató toda una serie de noticias falsas de desinformación en torno al atacante. Y es que el atacante, nació en el Reino Unido, pero es hijo de inmigrantes de Ruanda. Su origen causó que grupos de ultraderecha lanzaran una campaña de racismo y de xenofobia muy violenta que sacó a cientos de personas a las calles a causar disturbios. Desde Londres, el corresponsal Horacio Rocha nos detalla este tema a continuación. Este es el funeral de Elsie, de solo 7 años. Una de las niñas asesinadas el pasado 29 de julio en la ciudad de Southport, al norte de Inglaterra. Como despedida, se cantó en la iglesia una famosa canción de Taylor Swift, su artista favorita. Elsie y 2 pequeñas más murieron acuchilladas cuando, estando en un pequeño salón de baile, disfrutando de la música de Swift, un joven de 17 años entró y comenzó a atacar a todos los presentes. Otras pequeñas y 2 adultos fueron heridos también, y el adolescente arrestado. Pero en vez de galvanizar a toda la sociedad, desinformación en las redes sociales despertó los sentimientos de xenofobia y racismo en muchos. En los días siguientes, manifestaciones violentas tuvieron lugar en varias ciudades. Casi 1,200 personas fueron arrestadas, si no en el momento, sí días después. Entonces ocurrió algo inesperado. Para el 9 de agosto se predecía un día de pesadilla. La policía sabía de hasta 30 manifestaciones de extrema derecha. Miles de oficiales fueron movilizados. En vez de eso, hordas de ciudadanos salieron a las calles para manifestarse en contra del odio y el racismo. Quienes buscaban causar problemas se esfumaron. Todo terminó en paz. El primer ministro Keir Starmer prometió que se aplicaría mano de hierro y cumplió. Docenas ya han recibido duras sentencias de hasta 2 y 3 años, incluso por incitar a saqueos o atacar inmigrantes en redes sociales. Esa fue otra razón por la que aquellos que creían podían salirse con la suya desaparecieron. Vieron lo caro que eso podía costarles. La situación se ha calmado, pero es tensa y puede explotar de nuevo en cualquier momento. Una encuesta encontró que 3 de cada 4 británicos, sobre todo la población musulmana, están preocupados por la extrema derecha. A person from an unknown number contacted me and told me that what's wrong with this country and that they know where I work and that they'll come to get me and kill me. This tension, which has now resulted in these nationwide riots,
So I think that it's good that they are undertaking these measures, but they're just temporary fixes, and we need to look at it in the long term. Y es que también los políticos de extrema derecha están aprovechando todo esto para ganar más adeptos. No hay duda de que muchos británicos están decepcionados con la manera como se maneja el país. Se refugian entonces en el nacionalismo y en culpar a quienes no son como ellos de sus problemas. Para la policía es también difícil. No hubo un solo líder que provocara todo. Fue algo orgánico. La turba se enardeció a sí misma desde sus teclados y pantallas. Let's not pretend that it was completely organised activity. I think we're seeing in the convictions people that have been wrapped up in this violent disorder that even in front of the court cannot for the life of themselves explain why they got involved. Justo en estos días el rey Carlos III visitó Southport para verse con los afectados y reunirse con líderes religiosos. La intención clara es limar asperezas. Su presencia parece por ahora haber ayudado. He is, Majesty. He's also a father, a human being, and he to show his compassion. Really great to have the King to visit Southport. We're all gelling back together after all the tragics, what's happened, and the riots. His Majesty always been championing the cause of the Muslim and Islam, and he always embraced it. Todavía faltan los funerales de las otras dos pequeñas asesinadas, Alice y Bibi, y Southport sigue recuperando las piezas para funcionar nuevamente. Conseguir una unidad parecida en Gran Bretaña requerirá un esfuerzo mucho más grande. Con el fantasma del odio racial y religioso acechando, esperando de nuevo su momento. En Londres, Horacio Rocha Staines, Noticias N+. Nos vamos a una pausa, pero al volver me enlazo vía Skype a Chicago, sede de la Convención Demócrata. Voy a conversar con el analista y estratega electoral Thomas Ogorzelec. No te vayas, esto es Foro Global. Estamos de vuelta en Foro Global y esta noche me da mucho gusto volver a conversar con Tom Ogorzelec. Él es académico, es estratega electoral, analista político, sabe muchísimo de los temas de política estadounidense y me da mucho gusto recibirlo de nueva cuenta en Foro Global. Se encuentra en la ciudad de Chicago. Por cierto, Tom, how are you? Good night. I'm really good. How are you, Genaro? I'm very happy to have you back on the show, this time to talk more about the Democratic Party and the convention that just happened in Chicago. And let me first ask you, Tom, if you could give us like a brief explanation of exactly what the convention is. Many audiences from Mexico are not familiar with this kind of political parties. And so what's the purpose of a convention like the one we saw in Chicago this week? Yeah. So American parties are a little bit different from just about every other kind of political party in the rest of the world. And at our conventions in the US, basically these are big moments for the party to advertise itself. 100 years ago, the conventions are where the parties would actually pick their nominees. They would select by votes among party leaders to pick the nominees. But now we do that through primary elections where they go state by state and the voters and members of the party vote for the nominee and select them that way. So coming into this conventions normally, you have the nominee all picked out. This year, the convention was a little bit different because the Democrats changed their nominee after the primaries, but before the convention. But they had still already officially nominated Kamala Harris before the convention. So it was mostly a big party to advertise Kamala Harris, the new nominee, and also the party as a whole. So this is the end of a very long process of, in a way, democratization of the political system. Originally, the party candidates were selected only by elites, and now this is like the last phase of the long primary election process. And now Kamala Harris was selected as the Democratic candidate this week. I want to focus more on the convention. How different is it from what many people expected just a few weeks ago? Everybody thought that it was going to be Joe Biden's party, that the Democratic Party was in very bad shape, and then suddenly Kamala Harris becomes the party nominee, and in a way, at least from what we could see on TV and following our
the colleagues who covered the convention. It was kind of a very big party, a very electrified party. You could feel that there was a sense of happiness. Yeah, absolutely. So I live in Chicago, and I went to the United Center. It's the same arena where the Chicago Bulls play basketball and the Chicago Blackhawks play hockey. And it was a real party atmosphere in there. And it was very different. If you look on TikTok or on social media, there's lots of threads kind of comparing it to the Republican convention, which was held 2 months ago in Milwaukee in a similar arena, but it was much quieter. And this was a big party. You know, you had hip hop stars and musicians coming to perform. You had lots of cheering and lots of sort of festive atmosphere, and you could sense it throughout the arena and kind of throughout the city. And what about the different figures that attended this convention? We could see a wide range of political figures, from the veterans of the party, like the Clintons, the Obamas, who are now veterans, I could say, or Bernie Sanders and all these figures, and then also the new figures, Alexandra Ocasio-Cortez. What does it tell you about the future of this party? Is it united with Kamala Harris now? Yeah, I think one of the things that you pick up coming out of this convention is real unity within the Democratic Party that wasn't really there even 3 or 4 months ago. Joe Biden, he was the oldest president, or he still is the oldest president that the United States has ever had. He was about to become the oldest nominee. Now Donald Trump is the oldest nominee for president that we've ever had. And you can definitely feel a sense of passing the torch. So Joe Biden dropped out of the race basically because he was too old and he had lost a step, as we saw in an earlier debate he had with Donald Trump in June. And now he passed the torch to the next generation of Democratic leaders, and they've picked it up, and it seems like they're running with it. And you can see that throughout the speakers. Alexandria Ocasio-Cortez is in her lower 30s. She's like 32 years old, I think. And Joe Biden is 82 years old. So you have 50 years spanning the stage there. And in between, you have Obama, Kamala Harris, and folks like that. We're basically less than 90 days, I guess, to the election. The election is already taking place very soon, even before the November date, with some states that are early voting. But what do you make of the polls? Have the polls been having any kind of change? Have the polls reflected if there's now a momentum for the Democrats, and maybe that the Republicans lost momentum in a way? Yeah, so it definitely seems like before Joe Biden dropped out of the race, the Republican candidate, Donald Trump, was picking up momentum, and it seemed like he was going to be the favorite to win. What we've seen in the 3 or 4 weeks since the ticket change happened is that Kamala Harris really has kind of erased that deficit, and we're probably back in the polls to something like an even or a close race, similar to the previous 3 or 4 or 5 elections the United States has had. She's probably up a little bit in the national polls, but we also know that in the United States, because there's a complicated system called the Electoral College, that you need to win individual states. So it's in the swing states that are still very close that both parties will have to try to turn out their voters. Sure, and we will follow that very closely. What do you make of Kamala's speech? Did you find anything in particular that called your attention? There was a very, I guess, a very thought way of referring to the Israeli and Palestinian conflict. She recognized that she's an ally of Israel, but she also talked about the Palestinian people and what's happening there. That was one of the main issues dividing the Democratic Party, especially the younger voters. Do you think that she is going to be able to gain that support, and also the support of other people who haven't decided their vote yet, the people who are undecided? Yeah, so when a candidate jumps into the race this late in the game, usually in the United States, they've been campaigning for an entire year at the top of the ticket. Kamala Harris's big weakness right now is that people are unfamiliar with who she is, unfamiliar with her story. So if you watch her speech, that's kind of the first half of that speech is reintroducing herself to the American people, or maybe introducing for the first time. And then she used the rest of the speech to try to build bridges with different parts of the Democratic coalition, which is a very big, diverse coalition. We only have 2 parties, and they are going to try to get 100 million votes. And so one of those schisms that was present, especially while Biden was the candidate, was a divide in the party about how the U.S. should respond to the conflict in the Middle East and Gaza. And I think what we took out of this convention
and the events surrounding it, we were expecting a lot of protests. And frankly, the mayor of Chicago and other folks were very worried that this convention would be like the famous 1968 convention, which took place in Chicago, and there were lots of Vietnam War protests, and it became a really big crisis in the Democratic Party because of that fight over the war. And so people were maybe expecting something like that to happen again. But it didn't really happen. And we think that it's basically because a lot of the Palestinian pro-Palestinian protesters are giving Kamala Harris a little bit of the benefit of the doubt, because she's not the president right now. She's not in control of American foreign policy, and she has expressed sort of more concern for Palestinian children and other people who are being killed in the bombing there, and that they think that maybe they'll have a different kind of ear to listen to versus the Biden. But at the same time, she kind of straddled the line, showing sort of sympathy for folks who are involved on both sides of that conflict. Sure. And let's talk a little bit about the other side, the other camp. How do you perceive the Republican campaign? Has Donald Trump lost not only momentum, but maybe his message? Has he found a way to attack the new Democratic ticket? Has it moved something in the political arena for him? So it's definitely changed a lot of the Republican strategy going into the election. They had campaigned for a year against Joe Biden. Trump's nickname for Joe Biden was Sleepy Joe Biden. It was all framed around his age and basically some sort of incompetence to be able to do the job. And now you've changed, and we see completely different energetic energy on the side of the Democrats. You can't call Kamala Harris and Tim Walz sleepy. So they've kind of changed their tacks. They've had to try and rediscover some messaging and things like that. It seems like they're settling on the idea that maybe she's too liberal. She's from California and from the Bay Area, which is a traditionally liberal part of the country. But we'll have to wait and see how well those messages stick. He started taking out ads calling her Comrade Kamala, as a reference to communism, but it's not clear how well those kinds of old-fashioned attacks really work in the United States of today. Sure, and we'll be following that very closely. We still have 2 more debates coming. We'll have to see Kamala Harris confronting Donald Trump in a presidential debate, and then the vice presidential candidates as well. Thank you so much, Tomo Gorsalek, for talking to us. So it's a pleasure talking to you, and thank you for being in Foro Global this night. And thank you, Genaro. Great to see you. Great to see you. Y sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una gran semana y una muy buena noche. Descansen. Soy Genaro Lozano y nos vemos el próximo domingo por acá.